गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातापितृभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण रामानुजतिभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री 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 त्रिदिन श्रीमन्नारायण रामानुजतिभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमो वेंकटेशाय। तुमगुंट स्वयंभू సింహముఖ శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి క్షేత్రంలో ప్రతిరోజు కూడా వేద పఠనంలో భాగంగా ఈరోజు వేద పఠనం ఓం త్వమగ్నే వరుణో జాయసే యత్వం మిత్రో భవసి యత్సమిద్ధః త్వవిశ్వే సహసస్పృత్రః దేవాస్త్వమింద్రో దాశుషే మత్యాయః त्वमर्यमा भवसि यत्कनीनां नामस्वधावन् गुह्यं बिभर्षि अन्यन्ति मित्रं सुदितं न गोभिर्यद्दम्पती समनसा कृणोषि तव श्रिये मरुतो मर्जयन्त रुद्रयत्ते जनिमचारुचित्रम् पदं यद्विष्णोरुपमं निधाय तेन वासि गुह्यं नाम गोनां तव श्रिया सुदृशो देवदेवाः पुरोदधानमृतं सबन्धा होतारमग्निं मनुषो निषेदुर्दशस्यन्त उषिजः शंशमायोः न त्वद्धोता पूर्वो अग्नेयजीयान्न काव्यैः परो अस्ति स्वधामः विशस्य यस्यातिथिर्भवासि स यज्ञेन वनवन्देवमर्धान् वयमग्ने वसूयामत्वोता वसूयवो हविषा भुज्यमानाः वयं समर्ये विददेष्वग्नं वयं राया सहसस्पृत्रमर्तान्। ओम शांति शांति शांति।